بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ویڈیو ہر اس بیماری کے لیے جو خطرناک سے خطرناک ہے، خواہ اس کا کوئی بھی نام ہے، تو خواہ اس میں بیماری ہو، دردیں ہوں، یا موٹاپا ہے، یا کوئی رسولی ہے، گلٹیاں ہیں، غدود ہیں، خطرناک غدود ہیں، خطرناک رسولیاں، تو اور ان کے جو بھی نام ہیں بیماریوں کے، خطرناک سے خطرناک، موذی سے موذی بیماری بفضل خدا۔ اور ہاں دوسرا، اس میں کوئی سانپ ہے، کیڑا ہے، کوئی بچھو ہے، وہ کاٹ لیتا ہے تو، یا کوئی وائرس ہے ایسا پڑ جاتا ہے، تو یہ سب کے لیے، اور سوزشوں کے لیے، پیٹ کے پانی کے لیے، جگر کے وائرس کے لیے، اور کئی نام ہیں، میں ابھی نام لینا نہیں چاہتا، وہ آپ لوگ سمجھ رہے ہوں گے کہ خطرناک بیماریاں کون سی ہوتی ہیں، یا کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جن کا کنٹرول تو ہے، دوائیوں سے وہ کنٹرول ہو جاتی ہیں، لیکن وہ سدا بہار ساری زندگی اس کی دوائیاں کھانی پڑتی ہیں۔ اسی طرح مرگی ایک اسپیشل ہے، تو یہ ان بیماریوں کے لیے بہترین کاٹ ہے، بہترین ان کے لیے بندش ہے، ان پہ ایسی بندش لگے گی انشاءاللہ بفضل خدا کہ وہ بیماری اپنا اثر کھو جائے گی، بیماری اثر نہیں کرے گی، بندش زیر بندش آ جائے گی، جس کو کہتے ہیں جی بندش لگ گئی۔ تو بندش لگاتے ہیں ہم کاروبار پہ، کسی دل دماغ پہ، یا کسی کی گاڑی پہ، یا اس طرح کے 100 بندشیں ہیں، تو یہ بندش جو ہے یہ بیماریوں کے لیے ہے، تو ان کے لیے بہترین ہے۔ طریقہ اس کا یہ ہے کہ یہ آپ نے سننی ہے مکمل یکسوئی کے ساتھ، تنہائی میں، اکیلے پن میں، ہینڈ فری لگا کے سننی ہے، اور اب آپ کا سر شمال کی طرف ہو، پاؤں جنوب کی طرف ہو، لیٹ کے سنیں، اور جہاں آپ اپنا ہاتھ رکھ سکتے ہیں لیٹ کے وہاں ہاتھ رکھ لیں، اور جن پہ ہاتھ نہیں رکھا جا سکتا وہ بالکل ڈھیلے جسم سے، بالکل لوز جسم کو چھوڑ کے، ڈھیلا چھوڑ کے، مثلا پاؤں کے گٹے پہ یا گھٹنے سے نیچے ہاتھ رکھنا ناممکن ہے، تو وہاں آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جائیں، لیکن جسم ریلیکس ہو، تو وہاں آپ اپنا ہاتھ رکھ لیں۔ تو شمال اور جنوب کی میں نے ڈائریکشن آپ کو دے دی کہ سر شمال کی طرف ہونا چاہیے، پاؤں جنوب کی طرف ہونا چاہیے۔ بیماری آپ کو اپنے جسم سے بفضل خدا نکلتی ہوئی محسوس ہوگی، آپ کے جسم پہ ہیٹ ہوگی، آپ کے جسم کے اندر کیڑیاں چل رہی ہوں گی، وہ سر سے پاؤں کی طرف کوئی چیز نکلتی ہوئی محسوس ہوگی، پاؤں سے باقاعدہ نکلتی ہوئی محسوس ہوگی آپ کو۔ ناخن، پاؤں کے ناخن ہیں اور جو ماس ہے اس کے درمیان آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے یہاں سے یہ نکل رہی ہے، لیکن پورے پاؤں سے نکل رہی ہوگی، ایسے محسوس ہوگا جیسے ہلکے ہلکے کانٹے، ہلکی ہلکی سوئیاں کوئی میرے جسم میں جو ہے نا وہ چبھ ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک نشانی ہے کہ بیماری بفضل خدا یہ آپ کو چھوڑ رہی ہے۔ یہ 11 دن کر لیں، اگر 11 دن میں آپ کو پورا فائدہ نہیں ہوتا تو آپ اس کو 21 دن تک لے جائیں، آپ اس کو 41 دن تک لے جائیں، آپ اس کو 90 دن تک لے جائیں۔ 90 دن جاتی ہے مرگی والی، جس کو ایپیلیپسی وغیرہ کہتے ہیں شاید، تو وہ 90 دن کے لیے، تو انشاءاللہ بفضل خدا آپ کو یہ چیزیں چھوڑ جائیں گی، نہیں ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس کا طریقہ پوچھ لیں کہ جہاں درد ہے، مرگی والا ہے تو وہ اپنے سر پہ ہاتھ رکھے گا، باقی جو بیماری ہیں جہاں ہے وہاں وہ بندہ اپنا ہاتھ رکھے گا، پانی پاس رکھ لے گا، اگربتی ادھر اپنے پاس رکھ لے گا، اور وہ اس کے عمل کے اینڈ پہ ان کو خود آپ نے دم کر لینا ہے۔ تو انشاءاللہ بفضل خدا ان سے آپ کو چھٹکارا مل جائے۔ تو درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ جن لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سپورٹ کریں بھائی، ویڈیو اچھی ہو خود بھی فائدہ اٹھاؤ، دوسروں کو فائدہ دو، دوسروں کو بھلا کرنے سے، فائدہ دینے سے انشاءاللہ بفضل خدا آپ کی ذات کو زیادہ نفع پہنچے گا۔ یہ وقت ہے
یہ جھوٹ کا، فریب کا، تو اللہ کے فضل و کرم سے میں تو کہتا ہوں میری ویڈیو سنو، جس کو فائدہ نہیں ہوتا مجھ سے رابطہ کرے، مجھ سے فون پہ رابطہ کرے، واٹس ایپ پہ رابطہ کرے، یا کوئی میسج کرے، میں انشاءاللہ اس کو جواب دوں گا، تو اور فوراً جواب دوں گا۔ یہ نہیں کہ 10 دن کے بعد میسج دیکھا 20 دن کے بعد جواب دے دیا، ایسا نہیں، میری اپنی ایک سوچ ہے، تو میں فوراً جواب دیتا ہوں۔ وہ مجھے بتائے کہ اس کو فائدہ ہوا یا نہیں ہوا تو کیوں نہیں ہوا، میں اس کی ریزن دیکھوں گا، اور انشاءاللہ بفضل خدا اس کی رہنمائی کروں گا، اور بیماری انشاءاللہ بفضل خدا جائے گی، اور میں نے جاتی ہوئی دیکھی ہوئی۔ تو ابھی عمل کی طرف چلتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی لاکھ ہزاری چلے، 1,24,000 دی سواری چلے، لوہے دی کٹ چلے، تانبے دی کلہاڑی چلے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی زنجیر پڑے، جس کی زد میں زمین آسمان، نہ درد مرد لوت بیماری اڑے، نہ موٹاپا غدود رسولی پھوڑا پتھری اڑے، نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چھڑے، نہ درد مرد لوت بیماری اڑے، نہ موٹاپا غدود رسولی پھوڑا پتھری اڑے، نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چھڑے، نہ درد مرد لوت بیماری اڑے، نہ موٹاپا غدود رسولی پھوڑا پتھری اڑے، نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چھڑے، نہ درد مرد لوت بیماری اڑے، نہ موٹاپا غدود رسولی پھوڑا پتھری اڑے، نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چھڑے، نہ درد مرد لوت بیماری اڑے، نہ موٹاپا غدود رسولی پھوڑا پتھری اڑے، نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چھڑے، نہ کھیت کھلے تے باڑے، نہ روک ٹوک مشکل دشواری اڑے، نہ کوئی جدائی برائی اڑے، نہ ظالم جابر ساہر دشمن قاتل دا بار اڑے، نہ ظالم جابر ساہر دشمن قاتل دا بار اڑے، نہ ظالم جابر ساہر دشمن قاتل دا بار اڑے، نہ کسے خونہ شام دی کاٹ ٹکر اڑے، نہ بر بہر بھا دا طوفان اڑے، نہ تیر تلوار بندوق کو گولی اڑے، نہ تیر تلوار بندوق کو گولی اڑے، نہ کوئی ہتھیار کل کلا لشکر اڑے، نہ حاکم شاہ وزیر پنچ دا حکم اڑے، نہ گڈا پتلا اڑے، نہ مسان چوکی اڑے، نہ جادو ٹونا نظرے بد بندش اڑے، نہ جادوگر دا ہر 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 بابار اڑے، نہ جن بو چڑیل حمزاد سب بلا دا زور اڑے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کا نیزہ جن بو چڑیل حمزاد ظالم جابر کافر ساہر دشمن قاتل سب لا داخلے جا چیرے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، کی شمشیر ہر خبیث ڈائن دا سینہ چیرے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس، کا کوڑا ہر خناس ناس 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 کرے۔ انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر، انا شانئک هو الابتر، کا تیر تفنگ ہر بلادہ دل کلیجہ پار کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی چنگاری، جن بو چڑیل حمزات دیو پری شیطان ابلیس خبیث ڈائن چوڑی چمیار، جادو ٹونے بندش گڈے مسان کھلائے پلائے دبائے لٹکائے اگ لائے چلے ہر وار کالے پیلے علم سبھی کو جلا کر راکھ بنائے، پیر استاد دا اذن چلے، مرشد دا فیض چلے، رسول پاک دی دعا چلے، اللہ دا حکم چلے، حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صدا چلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت الکرسی لاکھ ہزاری چلے، 1,24,000 دی سواری چلے، لوہے دی کوٹ چلے، تانبے دی کلہاڑی چلے، الحمدللہ رب العالمین
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی زنجیر پڑے جس کے زد میں زمین و آسمان، نہ درد مرد لوت بیماری اڑے، نہ موٹاپا غدود و رسولی پھوڑا پتھری اڑے، نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چڑے، نہ درد مرد لوت بیماری اڑے، نہ موٹاپا غدود و رسولی پھوڑا پتھری اڑے، نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چڑے، نہ درد مرد لوت بیماری اڑے، نہ موٹاپا غدود و رسولی پھوڑا پتھری اڑے، نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چڑے، نہ درد مرد لوت بیماری اڑے، نہ موٹاپا غدود و رسولی پھوڑا پتھری اڑے، نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چڑے، نہ درد مرد لوت بیماری اڑے، نہ موٹاپا غدود و رسولی پھوڑا پتھری اڑے، نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چڑے، نہ کھیت کھلیان تے بباڑے، نہ کھیت کھلیان تے بباڑے، نہ روک ٹوک مشکل دشواری اڑے، نہ کوئی جدائی برائی اڑے، نہ ظالم جابر ساہر دشمن قاتل دا وار اڑے، نہ ظالم جابر ساہر دشمن قاتل دا وار اڑے، نہ کسے خونہ شام دی کاٹ ٹکر اڑے، نہ بر بہر بھا دا طوفان اڑے، نہ تیر تلوار بندوق گولی اڑے، نہ کوئی ہتھیار کل کلا لشکر اڑے، نہ حاکم شاہ وزیر پنچ دا حکم اڑے، نہ گڈا پتلا اڑے، نہ مسان چوکی اڑے، نہ جادو ٹونا نظرے بد بندش اڑے، نہ جادو گردہ ہر ہربا وار اڑے، نہ جن بھو چڑیل حمزاد سب بلادا زور اڑے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، گنے دا جن بھو چڑیل حمزاد ظالم جابر کافر ساہر دشمن قاتل دا کلیجا چیرے، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد کی شمشیر، ہر خبیث ڈائن دا سینہ چیرے، قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس، کا کوڑا ہر خناس ناس 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 کرے، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، کا تیر تفنگ ہر بلا دا دل کلیجا پار کرے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی چنگاری، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی چنگاری، جن بو چڑیل حمزاد دیو پری شیطان ابلیس خبیث ڈائن چوہڑی چمیار جادو ٹونے بندش بڈے مسان کھلائے پلائے دبائے لٹکائے آگ لائے چلے ہر وار کالے پیلے علم سبھی کو جلا کر راکھ بنائے، پیر استاد دا اذن چلے مرشد دا فیض چلے رسول پاک دی دعا چلے اللہ دا حکم چلے حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صدا چلے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت الکرسی لاکھ ہزاری چلے، 1,24,000 دی سواری چلے، لوہے دی کوٹ چلے، تانبے دی کلہاڑی چلے، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی زنجیر پڑے جس کے زد میں زمین و آسمان، نہ درد مرد لوت بیماری اڑے، نہ موٹاپا غدود و رسولی پھوڑا پتھری اڑے، نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چڑے، نہ درد مرد لوت بیماری اڑے، نہ موٹاپا غدود و رسولی پھوڑا پتھری اڑے، نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چڑے، نہ درد مرد لوت بیماری اڑے، نہ موٹاپا غدود رسولی پھوڑا پتھری اڑے، نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چڑے، نہ درد مرد لوت بیماری اڑے، نہ موٹاپا غدود رسولی پھوڑا پتھری اڑے، نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چڑے، نہ درد مرد لوت بیماری اڑے، نہ موٹاپا غدود رسولی پھوڑا پتھری اڑے، نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چڑے، نہ کھیت کھلیان تے بابا اڑے، نہ روک ٹوک مشکل دشواری اڑے، نہ کوئی جدائی برائی اڑے، نہ ظالم جابر ساہر دشمن قاتل دا وار اڑے، نہ کسے خونہ شام دی کاٹ ٹکر اڑے، نہ بر بہر بھا دا طوفان اڑے، نہ تیر تلوار بندوق گولی اڑے، نہ کوئی ہتھیار کل کلا لشکر اڑے، نہ حاکم شاہ وزیر پنچ دا حکم اڑے، نہ گڈا پتلا اڑے، نہ مسان
آسان چوکی اڑے نہ جادو ٹونا نظر بد بندش اڑے نہ جادوگر دا ہر 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 بابا اڑے نہ جن بوچ اڑے حمزاد سب لا دا زور اڑے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد گانے دا جن بوچ اڑے حمزاد ظالم جابر کافر جن بوچ اڑے حمزاد ظالم جابر کافر ساہر دشمن قاتل ہر بلا دا کلیجا چیرے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد کی شمشیر ہر خبیث ڈائن دا سینہ چیرے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس کا کوڑا ہر خناس ناس 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 کرے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر کا تیر تفنگ ہر بلادہ دل کلیجا پار کرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کے چنگاری جن بو چڑے حمزات دیو پری شیطان ابلیس خبیث ڈائن چوہڑی چمیار جادو ٹونے بندش گڈے مسان کھلائے پلائے دبائے لٹکائے اگ لائے چلے ہر بار کالے پیلے علم سبھی کو جلا کر راکھ بنائے پیر استاد دا اذن چلے مرشد دا فیض چلے رسول پاک دی دعا چلے اللہ دا حکم چلے حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی صدا چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت الکرسی لاکھ ہزاری چلے 1,24,000 دی سواری چلے لوہے دی کوٹ چلے تانبے دی کلہاڑی چلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی زنجیر پڑے جس کی ذات میں زمین آسمان نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا کو دودھ رسولی پھوڑا پتری اڑے نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودش اڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا کو دودھ رسولی پھوڑا پتری اڑے نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودش اڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا کو دودھ رسولی پھوڑا پتری اڑے نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودش اڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا کو دودھ رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودش اڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا کو دودھ رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودش اڑے نہ کھیت کھلیان تے بباڑے نہ روک ٹوک مشکل تے شواری اڑے نہ کوئی جدائی برائی اڑے نہ ظالم جابر ساہر دشمن قاتل دا وار اڑے نہ کسے خونا شام دی کاٹ ٹکر اڑے نہ بر باہر بھادا طوفان اڑے نہ تیر تلوار بندوق گولی اڑے نہ کوئی ہتھیار کل کلا لشکر اڑے نہ حاکم شاہ وزیر پنچ دا حکم اڑے نہ گڈا پتلا اڑے نہ مسان چوکی اڑے نہ جادو ٹونا نظرے بد بندش اڑے نہ جادوگر دا ہر 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 بابار اڑے نہ جن بو چڑیل حمزاد سب لا دا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد گانے دا جن بو چڑیل حمزاد جن بو چڑیل حمزاد ہر جن بو چڑیل حمزاد جن بو چڑیل حمزاد ظالم جابر کافر ساہر دشمن قاتل سد بلا دا کلیجا چیرے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد کی شمشیر ہر خبیث ڈائن دا سینہ چیرے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس کا کوڑا ہر والناس کا کوڑا ہر خناس ناس 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 کرے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر کا تیر تفنگ ہر بلادہ دل کلیجا پار کرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی چنگاری جن بو چڑیل حمزاد دیو پری شیطان ابلیس خبیث ڈائن چوہڑی چمیار جادو ٹونے بندش گڈے مسان کھلائے پلائے دبائے لٹکائے اگ لائے چلے ہر بار کالے پیلے علم سبھی کو جلا کر راکھ بنائے پیر استاد دا اذن چلے مرشد دا فیض چلے رسول پاک دی دعا چلے اللہ دا حکم چلے حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی صدا چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت الکرسی لاکھ ہزاری چلے 1,24,000 دی سواری چلے لوہے دی کٹ چلے تانبے دی کلہاڑی چلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین
इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन की जंजीर पड़े, जिसकी ज़ात में ज़मीन आसमान, ना दर्द मर्द लूत बीमारी अड़े, ना मोटापा गुदूद रसोली फोड़ा पथरी अड़े, ना कीड़े स्पोले वायरस दा डंग जहर सोदे छड़े, ना दर्द मर्द लूत बीमारी अड़े, ना मोटापा गुदूद रसोली फोड़ा पथरी अड़े, ना कीड़े स्पोले वायरस दा डंग जहर सोदे छड़े, ना दर्द मर्द लूत बीमारी अड़े, ना मोटापा गुदूद रसोली फोड़ा पथरी अड़े, ना कीड़े स्पोले वायरस दा डंग जहर सोदे छड़े, ना दर्द मर्द लूत बीमारी अड़े, ना मोटापा गुदूद रसोली फोड़ा पथरी अड़े, ना कीड़े स्पोले वायरस दा डंग जहर सोदे छड़े, ना दर्द मर्द लूत बीमारी अड़े, ना मोटापा गुदूद रसोली फोड़ा पथरी अड़े, ना कीड़े स्पोले वायरस दा डंग जहर सोदे छड़े, ना खेत खलियान ते बाड़े, ना रोक टोक मुश्किल दिशवारी अड़े, ना जुदाई, ना कोई जुदाई बुराई अड़े, ना जालम जाबर साहर दुश्मन कातल दा वार अड़े, ना किसे खून शांति काट टक्कर अड़े, ना बर बहर भादा तूफान अड़े, ना तीर तलवार बंदूक गोली अड़े, ना कोई हथियार कुल कला लश्कर अड़े, ना हाकम शाह वजीर पंच दा हुक्म अड़े, ना गुंडा पुतला अड़े, ना मसान चौकी अड़े, ना जादू टूना नजरे बद बंदश अड़े, ना जादूगर दा हर 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 बावार अड़े, ना जनबू चुड़ेल हमजाद सब लादा जोर अड़े, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद का निदा कुफुवन अहद का निदा जनबू चुड़ैल हमजाद जालम जाबर काफर साहर दुश्मन कातल सब बलादा कलेजा चीरे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद की शमशीर हर खबीस डायन दा सीना चीरे कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास मिनल जिन्नाति वन नास का कोड़ा हर खनास नास 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 करे, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल लीली रब्बी का बन हर, इन्ना शानिया का हुवल अबतर का तीर्थ फंग हर बलादा दिल कलेजा पार करे, ला हौला वाला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की चंगारी जनबू चुड़ैल हमजाद जनबू चुड़ैल हमजाद दियो परी शैतान इब्लीस खबीस डाइन चूड़ी चमयार जादू टूणे बंदश गुड्डे मसान खलाए पलाए दबाए लटकाए आग लाए चले हर वार काले पीले इलम सभी को जला कर राख बनाए, पीर उस्ताद दा इज़न चले मुर्शद दा फैज़ चले रसूल पाक दी दुआ चले अल्लाह दा हुक्म चले हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम दी सदा चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयतल कुर्सी लाख हजारी चले 1,24,000 दी सवारी चले लोहे दी कोट चले तांबे दी गुलहाड़ी चले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन की जंजीर पड़े, जिसके ज़ात में ज़मीन आसमान, ना दर्द मर्द लूत बीमारी अड़े, ना मोटापा गुदूद रसोली फोड़ा पथरी अड़े, ना कीड़े स्पोले वायरस दा डंग जहर सोदे छड़े, ना दर्द मर्द लूत बीमारी अड़े, ना मोटापा गुदूद रसोली फोड़ा पथरी अड़े, ना कीड़े स्पोले वायरस दा डंग जहर सोदे छड़े, ना दर्द मर्द लूत बीमारी अड़े, ना मोटापा गुदूद रसोली फोड़ा पथरी अड़े, ना कीड़े स्पोले वायरस दा डंग जहर सोदे छड़े, ना दर्द मर्द लूत बीमारी अड़े, ना मोटापा गुदूद रसोली फोड़ा पथरी अड़े, ना कीड़े स्पोले वायरस दा डंग जहर सोदे छड़े, ना दर्द मर्द लूत बीमारी अड़े, ना मोटापा गुदूद रसोली फोड़ा पथरी अड़े, ना कीड़े स्पोले वायरस दा डंग जहर सोदे छड़े, ना खेत खलियान ते बाड़े, ना रोक टोक मुश्किल दिशवारी अड़े, ना कोई जुदाई बुराई अड़े, ना जालम जाबर साहर दुश्मन कातल दा वार अड़े, ना किसे खूना शाम दी काट टक्कर अड़े, ना बर बहर भादा तूफान अड़े, ना तीर तलवार बंदूक गोली अड़े, ना कोई हथियार कुल कला लश्कर अड़े, ना हाकम शाह वजीर पंच दा हुक्म अड़े, ना गुड्डा पुतला अड़े, ना मसान चौकी अड़े, ना जादू टूना नजरे बद बंदश अड़े, ना जादूगर दा हर 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 बावार अड़े, ना जिन बू चुड़ैल हमजाद सब बलादा जोर अड़े, कुल हु
अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद का निदा जिन बू चुड़ैल हमजाद जालम जाबर काफर साहर दुश्मन कातल सब बला दाखले जाचीरे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वकब व मिन शर्रि नफासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद की शमशीर हर खबीस डायन दा सीना चीरे कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नाति वन नास का कोड़ा हर खन्नास नास 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 करे इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर का तीर्थ फंगद हर बला दा दिल कलेजा पार करे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की चंगारी जन बू चुड़ैल हमजाद दियो परी शैतान इब्लीस कबीस डाइन चूड़ी चमियार जादू टूने बंदे गुडे मसान खलाए पलाए दबाए लटकाए आग लाए चले हर वार काले पीले इलम सभी को जलाकर राख बनाए पीर उस्ताद दा इज़न चले मुर्शिद दा फैज़ चले रसूल पाक दी दुआ चले अल्लाह दा हुक्म चले हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी सदा चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आयतल कुर्सी लाख हजारी चले 1,24,000 दी सवारी चले लोहे दी कोट चले तांबे दी कुल्हाड़ी चले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन की जंजीर पड़े जिसके ज़द में ज़मीन आसमान ना दर्द मर्द लूत बीमारी अड़े ना मोटापा गुदूद रसोली फोड़ा पथरी अड़े ना कीड़े स्पोले वायरस दी डंग जहर सोदे छड़े ना दर्द मर्द लूत बीमारी अड़े ना मोटापा गुदूद रसोली फोड़ा पथरी अड़े ना कीड़े स्पोले वायरस दा डंग जहर सोदे छड़े ना दर्द मर्द लूत बीमारी अड़े ना मोटापा गुदूद रसोली फोड़ा पथरी अड़े ना कीड़े स्पोले वायरस दा डंग जहर सोदे छड़े ना दर्द मर्द लूत बीमारी अड़े ना मोटापा गुदूद रसोली फोड़ा पथरी अड़े ना कीड़े स्पोले वायरस दा डंग जहर सोदे छड़े ना दर्द मर्द लूत बीमारी अड़े ना मोटापा गुदूद रसोली फोड़ा पथरी अड़े ना कीड़े स्पोले वायरस दा डंग जहर सोदे छड़े ना खेत खलियान ते बाबा अड़े ना रोक टोक मुश्किल दिशवारी अड़े ना कोई जुदाई बुराई अड़े ना जालम जाबर साहर दुश्मन का तलदा बार अड़े ना किसे खूना शाम दी काट टक्कर अड़े ना गुडा ना किसे खूना शाम दी काट टक्कर अड़े ना बर बाहर भादा तूफान अड़े ना तीर तलवार बंदूक गोली अड़े ना कोई हथियार कुल कला लश्कर अड़े ना हाकम शाह वजीर पंच दा हुक्म अड़े ना गुडा पुतला अड़े ना मसान चौकी अड़े ना जादू टूना नजरे बद बंदश अड़े ना जादू करदा हर 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 बार अड़े ना जिन बू चुड़ैल हमजाद सब लादा जोर अड़े कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद का नेदा जिन बू चुड़ैल हमजाद जालम जाबर काफर साहर दुश्मन कातल सब लादा कलेजा चीरे कुल औज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वकब व मिन शर्रि नफासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद की शमशीर हर खबीस डायन दा सीना चीरे कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लाज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नाति वन नास का कोड़ा हर खन्नास नास 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 करे इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर का तीर्थ फंग इन्ना आतवैना कल कौसर फसल्ली लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर का तीर्थ फंग हर बलादा दिल कलेजा पार करे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की चंगारी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम की चंगारी जन बू चुड़ैल हमजाद देव परी शैतान इब्लीस खबीस डाइन चूड़ी चमयार जादू टूने बंदश गुडे मसान खलाए पलाए दबाए लटकाए आग लाए चले हर वार काले पीले इलम सभी को जलाकर राख बनाए पीर उस्ताद दा इज़न चले मुर्शिद दा फैज़ चले रसूल पाक दी दुआ चले अल्लाह दा हुक्म चले हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी सदा चले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम आयतल कुर्सी लाख हजारी चले 1,24,000 दी सवारी चले लोहे दी कोट चले तांबे दी कुल्हाड़ी चले अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन की जंजीर पड़े जिसकी ज़द में ज़मीन आसमान ना दर्द मर्द लूत बीमारी अड़े ना मोटापा को दूध रसोली फोड़ा पथरी अड़े ना कीड़े स्पोले वायरस दा डंग जहर सोदश अड़े ना दर्द मर्द लूत बीमारी अड़े ना मोटापा को दूध रसोली फोड़ा पथरी अड़े ना कीड़े स्पोले वायरस
دا ڈنگ زہر سود چھڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا گدود رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سود چھڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا گدود رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سود چھڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا گدود رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سود چھڑے نہ روک ٹوک نہ کھیت کھلیان تے وابا اڑے نہ روک ٹوک مشکل دشواری اڑے نہ کوئی جدائی برائی اڑے نہ ظالم جابر ساہر دشمن قاتل دا بار اڑے نہ کسے خونہ شان دی کاٹ ٹکر اڑے نہ بر بہر بھادا طوفان اڑے نہ تیر تلوار بندوق گولی اڑے نہ کوئی ہتھیار کل گلا لشکر اڑے نہ حاکم شاہ وزیر پنچ دا حکم اڑے نہ گڈا پتلا اڑے نہ مسان چوکی اڑے نہ جادو ٹونا نظرے بد بندش اڑے نہ جادوگر دا ہر بابار اڑے نہ جن بوچ اڑیل حمزاد سب لادا زور اڑے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد گنے دا جن بوچ اڑیل حمزاد ظالم جابر کافر ساحر دشمن قاتل سب لادا کلیجا چیرے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد کی شمشیر ہر خبیث ڈائن دا سینہ چیرے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس کا کوڑا ہر خناس ناس کرے انا اپینا کل کوثر فصلی لربک بنہر انا شانیہ کا هو الابتر کا تیرت پھنگ ہر بلادا دل کلیجا پار کرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی چنگاری جن بو چڑیل حمزاد دیو پری شیطان ابلیس خبیث ڈائن چوڑی چمیار جادو ٹونے بندش گڈے مسان کھلائے پلائے دبائے لٹکائے اگ لائے چلے ہر وار کالے پیلے علم سبھی کو جلا کر راکھ بنائے پیر استاد دا اذن چلے مرشد دا فیض چلے رسول پاک دی دعا چلے اللہ دا حکم چلے حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی صدا چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت الکرسی لاکھ ہزاری چلے 1,24,000 دی سواری چلے لوہے دی کوٹ چلے تانبے دی کلہاڑی چلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی زنجیر پڑے جس کی زد میں زمین آسمان نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا گدود رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چھڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا گدود رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چھڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا گدود رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چھڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا گدود رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چھڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا گدود رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑے سپولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چھڑے نہ کھیت کھلیان تے وبا اڑے نہ روک ٹوک مشکل دشواری اڑے نہ کوئی جدائی برائی اڑے نہ ظالم جابر ساہر دشمن قاتل دا وار اڑے نہ کسے خونہ شاندی کاٹ ٹکر اڑے نہ بر بہر بھادا طوفان اڑے نہ تیر تلوار بندوق گولی اڑے نہ کوئی ہتھیار کل کلا لشکر اڑے نہ حاکم شاہ وزیر پنچ دا حکم اڑے نہ گڈا پتلا اڑے نہ مسان چوکی اڑے نہ جادو ٹونا نظرے بد بندش اڑے نہ جادوگر دا ہر بابار اڑے نہ جن بوچ اڑیل حمزاد سب لادا زور اڑے قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد گنے دا جن بو چڑیل حمزاد ظالم جابر کافر ساحر دشمن قاتل سب لادا کلیجا چیرے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد کی شمشیر ہر خبیث ڈائن دا سینہ چیرے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس کا کوڑا ناس کرے انا اپینا کل کوثر فصلی لربک بنہر انا شانیہ کا هو الابتر کا تیرت پھنگ ہر بلادا دل کلیجا پار کرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی چنگاری جن بو چڑیل حمزاد
دیو پری شیطان ابلیس خبیث ڈان چوڑی چمیار جادو ٹونے بندش گڈے مسان کھلائے پلائے دبائے لٹکائے اگ لائے چلے ہر وار کالے پیلے علم سبھی کو جلا کر راک بنائے پیر استاد دا اذن چلے مرشد دا فیض چلے رسول پاک دی دعا چلے اللہ دا حکم چلے حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صدا چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت الکرسی لاکھ ہزاری چلے 1,24,000 دی سواری چلے لوہے دی کوٹ چلے تانبے دی کلہاڑی چلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی زنجیر پڑے جس کے ذات میں زمین آسمان نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا گدود رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑس پولے وائرس دا ڈنگ زہر سودا چھڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا کو دودھ رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑس پولے وائرس دا ڈنگ زہر سودا چھڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا کو دودھ رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑس پولے وائرس دا ڈنگ زہر سودا چھڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا کو دودھ رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑس پولے وائرس دا ڈنگ زہر سودا چھڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا کو دودھ رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑس پولے وائرس دا ڈنگ زہر سودا چھڑے نہ کھیت کھلیان تے باڑے نہ روک ٹوک مشکل تے شباری اڑے نہ کوئی جدائی برائی اڑے نہ ظالم جابر ساہر دشمن قاتل دا بار اڑے نہ کسے خونہ شام دی کاٹ ٹکر اڑے نہ بر بہر بھا دا طوفان اڑے نہ تیر تلوار بندوق گولی اڑے نہ کوئی ہتھیار کل کلا لشکر اڑے نہ حاکم شاہ وزیر پنج دا حکم اڑے نہ گڈا پتلا اڑے نہ مسان چوکی اڑے نہ جادو ٹونا نظرے بد بندش اڑے نہ جادوگر دا ہر بابار اڑے نہ جن بو چڑیل حمزاد سب بلادا زور اڑے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد گانے دا جن بو چڑیل حمزاد ظالم جابر کافر ساحر دشمن قاتل سب بلادا کلیجا چیرے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد کی شمشیر ہر خبیث ڈائن دا سینہ چیرے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس کا کوڑا ہر خناس ناس 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 کرے انا اعطینا کل کوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر کا تیر دفنگ ہر بلادہ دل کلے جا پار کرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی جنگاری جن بو چڑے رحمزاد دیو بری شیطان ابلیس خبیث ڈائن چوڑی چمیار جادو ٹونے بندش گڈے مسان کھلائے پلائے دبائے لٹکائے اگ لائے چلے ہر وار کالے پیلے علم سبھی کو جلا کر راک بنائے پیر استاد دا اذن چلے مرشد دا فیض چلے رسول پاک دی دعا چلے اللہ دا حکم چلے حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی صدا چلے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت الکرسی لاکھ ہزاری چلے 1,24,000 دی سواری چلے لوہے دی کوٹ چلے تانبے دی کلہاڑی چلے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کی زنجیر پڑے جس کی ذات میں زمین آسمان نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا کو دودھ رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑس پولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا کو دودھ رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑس پولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا کو دودھ رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑس پولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا کو دودھ رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑس پولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چڑے نہ درد مرد لوت بیماری اڑے نہ موٹاپا کو دودھ رسولی پھوڑا پتھری اڑے نہ کیڑس پولے وائرس دا ڈنگ زہر سودے چڑے نہ کھیت کھلیان تے بابا اڑے نہ روک ٹوک مشکل دشوارے اڑے نہ کوئی جدائی برائی اڑے نہ ظالم جابر ساہر دشمن قاتل دابار اڑے نہ کسے خون شام دی کاٹ ٹکر اڑے نہ کسے خونہ شام دی کاٹ ٹکر اڑے نہ بر بہر بھادا طوفان اڑے نہ تیر تلوار بندوق گولی اڑے نہ کوئی ہتھیار کل کلا لشکر اڑے نہ حاکم شاہ وزیر پنچ دا حکم اڑے نہ گڈا پتلا اڑے نہ مسان چوکی اڑے نہ جادو ٹونا نظرے بد بندش اڑے نہ جادوگر دا ہر بابار اڑے نہ جن بو چڑیل حمزاد
نہ جنبو چڑیل حمزہ سب لادا زورڑ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد گنیدا جنبو چڑیل حمزاد جن جنبو چڑیل حمزاد جنبو چڑیل حمزاد جنبو چڑیل حمزاد ظالم جابر کافر ساحر دشمن قاتل سب لا داخلے جاچیرے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد کی شمشیر ہر شمشیر ہر خبیث ڈائن داسی ناچیرے قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنات والناس کا کوڑا ہر خناس ناس 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 کرے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر کا تیر پھنگ ہر بلا دا دل کلیجا پار کرے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی چنگاری جنبو چڑیل حمزاد دیو پری شیطان ابلیس خبیث ڈائن چوڑی چمیار جادو ٹونے بندش گڈے مسان کھلائے پلائے دبائے لٹکائے اگ لائے چلے ہر بار کالے پیلے علم سبھی کو جلا کر راکھ بنائے پیر استاد دا اذن چلے مرشد دا فیض چلے رسول پاک دی دعا چلے اللہ دا حکم چلے حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی صدا چلے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا علیہ وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا علیہ